नमस्कार भाई नमस्कार भाई कोड आसले भाई भाई ମୁଁ ଆସିଥିଲି କାଦପଡ଼ାରୁ हाँ। ଆଉ ତମର जो को फोन दवा एंड्रॉइड दवा ना आईफोन दवा ଭାଇ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଫୋନ୍ ନେବି स्टोरी सिंह जान लिया ଷ୍ଟୋରେଜରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଭାଇ ଦେଖିଥିଲି कैश करे ना फाइनेंस करिए ଭାଇ ଫାଇନାନ୍ସ କରି फोन टा कर दवा ठीक আছে भाई आपण फोन टा हेगला फाइनेंस ଭାଇ ଫାଇନାନ୍ସରେ ଫୋନ୍ଟା ହେଇଗଲା ଯେ आज्ञा ଆଉ ଆମର କଣ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ରେ ଗିଫ୍ଟ ମିଳୁଛି गिफ्ट भाई अछि गिफ्ट दवा गिफ्ट दवा ठीक है भाई आपण गिफ्ट आपण कस्टमर नु कोन कहि हम कलाउतर स्टोरी विषय रे କଳାଥର ଷ୍ଟୋର ବିଷୟରେ ଏଇଆ କହିବି ଯେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଷ୍ଟୋର ଭିଜିଟ୍ କରିକି और जेमिति क्वाइज रे ଗିଫ୍ଟ भिडियो रे आपण ନିଅନ୍ତୁ। गिफ्ट दिया तो ଗିଫ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ଯେମିତି ଗିଫ୍ଟ ଦିଆହଉଛି ସେମିତି ଆସନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଏଠୁ ଷ୍ଟୋରରୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବି ଏଠି ସମସ୍ତେ ଭଲ आज्ञा ବିହେଭିୟର ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ଅଛି ଭାଇ କେହି ଖରାପ ନାହାନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ ବି ଭଲରେ କରୁଛନ୍ତି। धन्यवाद भाई।